विक्रम का बेटा हूँ। ओए रेवती, तुम मेरा माँ को गाली दिया ना, मैं राजमाता विभू कुमारी देवी का बेटा हूँ। फेसबुक में, यूट्यूब में गाली देने से आपको लगता है कि आप ताकतवर है, सामने आओ। हम लोग आ जाओ। तिपरासा का रक्षा 1000 साल तक किया। ना अंग्रेज हरा सका, ना मुगल हरा सका। आज आपको लगता है कि आप राजनीति करके मेरा तिपरासा, जिसने मुझे प्यार दिया है, मेरा तिपरासा जिसके लिए मैं मर जाऊंगा, अगर आप मेरा तिपरासा मुझे बेइज्जत इंसल्ट करोगे, चैलेंज करोगे, तो फायदे देखा जाएगा। आपने शुरू किया, आपने ये फाइट शुरू किया, खत्म हम करेंगे। खत्म खत्म हाँ करेंगे। आपने फाइट शुरू किया, खत्म हम करेंगे। खत्म। मेरे लिए तो मेरा बुरुई बदली काफी है। Hello sir, Oh, nono lamso pirosini Horzilai TV habanok ni bakaktei. ha, sadi. Hambai. Kaisa tabuk social media wo borong ganang sini His Highness Bobagra tei nini bisingo. Kaisa kok banglai mani yakaba bag juddo Englai tongo. Tamo sanai sar lukurokno. jehetu nung media o tongo nung Tripura ni politics na dili no nugui tongo. Boto anta khub khai chanai ni busado. Boto গণতন্ত্র বতাও ফনা রাজা হিনি গসিও আংমানি ও চিনি রাজা তংমানি রাজত্ব তংমানি এবং এক সময় রাজারাও শাসন খেকিয়া ফিয়া যেদিন থেকে 49 মার্চ খেকিয়া ইন্ডিয়া বাই ডেমোক্রেসি মানি ওই আফরন সিমি जों যত ভারতনি সংবিধান মানি ওই जों আম জনতা হইকা বিনি পরিচয় তঙ্গো রাজ পরিবারনি হাবো আং সাইয়া যে আউবা কমাখা বিনি বুফা বিনি ইয়ারক রাজা তমনি जोंबो রাজবংশ পঞ্চ ত্রিপুরিও আংবো রেবতী ত্রিপুরা খরকসা কক হিংকে রাজা যখন রাজনীতিও ফাইনাই পলিটিক্সও ফাইনাই পলিটিক্স মেইনলি ডেমোক্রেসিও হিংকে কক সানানি অধিকার যতনি নতঙ্গ এজ এ পলিটিশিয়ান আনি দল ন যদি কে বসাও एडीसी में घुसने नहीं दूंगा अमत राजतंत्र याबले भाई ताइले बीजेपी बाई तंगो बीजेपी नि सरकार बाई मिलुओ नों सिनि तिप्रासानि हामग्रायनि बागै चाइटक तंखायके आमो तो वानसंना नांगौ तो आ जागा फाइनो কক মাসাও आंगानि माने पार्टीनि तरफ থেকে যে আনো দায়িত্ব রিজাগো আবং পালন মাখাইনাই বিনি রাজনৈতিক দলনি নেতা হিসেবে বিনি রোল প্লে খাইতুঙ্গু আ জায়গা থঙ্গে जों যা রাজনীতি খাইতুঙ্গু কিন্তু পার্সোনাল অ্যাটাক শর্টম্যান আনি আরো আবুনি কোনো কিছু থাঙ্গিয়া ফাইয়া ভগবান রিখা চিনি যে ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার केवनी हाइट 5.5 उंगमानो 5.6 उंगमानो तो फिजिकल तमबा नों जदि आ जागो नों अटैक खेने नायो हिंके ताले ओ शॉर्टमैन निचे बिनी कोनो ना कोनो लामा देरारि मान तंखना बिनी जे तातालকক सामरंगना रम तंखना आनी फैमिली वो एवं आनी आसन तो चुसु हिनो दो दादू नो ग्रैंडफादर नो बरक सामा तंगो
যে রাজারও কক রিখা হিংকে থুইপা নাবনো বরক কক নারুফু তো আঙাবন সানাই ব যদি রাজনীতিও তঙ্গ হিংকে তা পক্ষ ব পরিবারনি ফেকা কাজে কক সামনে আগে ওয়ানসবি সাদি যাটা বরং হাই রিনাই হাই খাইনাই কক রেওই উল্লো হিংকে আবনা নারুক মাইয়া হিংকে আবার বুইন দোষ ফুনুগই নং আবনা কাটি থাকলেন তানাই দি তো কাজে গণতন্ত্র অমতংনাই বয়ানা পার্সোনালি অ্যাটাক খেকিয়া আঙানি ফেসবুকে তিনি আপনি জবাব রেখা বাস আবনো তাই কোনো কক দিতাম Sir, abono, that third man speak rubbish should have brain. রাজনী আচরণ যদি আবো হিংকে প্রজাতন্ত্র নাই আং তো সাধারণ জমিয়া পুত্র আমি রিয়াকশন টাইপ করানো নাংমানি আংলে এনা পোলাইট বনা রিপ্লাই দিখা বা রাজানি আচরণ রাজানি তংমুং যদি আবো হিংকে প্রজাতন্ত্র খাইনা ইসিং তো তাবো রাজতন্ত্র করিবলে না ইয়েস রাজতন্ত্র তং হিংকে রাজানি মতে ন প্রজাব তাবো রাজানি বিরুদ্ধে খে পরীক্ষিত মোরার সিং বরক রতনমণি ত্রিপুরা রতনমণি রিয়াং বিদ্রোহ খাইয়া দে ইতিহাস অনুক বলে না রাজানি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নং কাহাম তংহাইকে নিন প্রজা কাহাম তংনাই আর অম ডেমোক্রেসি নং আবন বাকি তো নং সংবিধান মানে ওই নং এমডিসি খাবলে বুটা বুচা ওই রাজানি পুস্তামে এমডিসি ni selai sikon de ওয়ানসংরা নাঙ্গো তাহলে নং ডেমোক্রেসি মানে হিংকে সালো 10 বার কনস্টিটিউশন সাও হিংকে কনস্টিটিউশন না বখরগণ আর গই চলি দে বাস ওসংনা সানা মসগো Pajak sumung sano. Norso tabuk ketawai sarkar khalai dongo. Kai nang bo kaisa political party ni top leader bo kaisa political party ni supremo. Kajakan noro kenini bisingo tobai kai kaisa te kaisa no koksi jalai ba personal attack kok khalai dongo kai. O dol ketawai je sarkar khai dongo nawo ki buskang salo buskang agui da manai nawo kaklai thanglai nang bo bai wancho obo kono effect dam na. আং নিনি চ্যানেল নি বিজিং তৈ নিনি নং যে নিউজ চ্যানেল দङ আবনি বিজিং তৈ আং সিনি ত্রিপুরা সহ পুরা ত্রিপুরা বাসিনি আর একটা না কক সানা মসঙ্গ যে টপ লিডার নং সাকাসং দুইজন ন ইয়েস টপ লিডার কারা আংব স্টেট কোর কমিটি ফাইকে আংব এক সময় 5 বছর বগাই আবংখা এমপি নিনি বেয়ানি কম্পিটিশন নাঙ্গো যে ত্রিপুরা রাজ্যনি এবং সাধারণ জনগণনি বাগৈ जों तामो साबो भाइके सामुं खाइमाखा तामो नङानि 5 বছরনি एमपी नि एक्टिविटीज नायदिबा वाइसा रेकर्ड नावै नायदिबा आंगानि फेसबुक शेयर काई तो निजाक बुलाय 5 বছর आं 234 टा क्वेश्चन आं पार्लियामेंट रिटेन ओराल विभिन्न भावे आं साका কক বড় তিনি उंथो অরনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট उंथो ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার नि उंथो এডিসি নি রিগার্ডিং এডিসি उंथो একজন এমপি বর যেটা যেটা খেনার নাম মানে আবু খাইগা আমি এডিসি এলাকাও বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট নতুই তাহলে নং বর্ণিনি মাধ্যমে খাইদি আমি মাধ্যমে খাইতো আর নং যেহেতু আলাদা পার্টি আংবো আলাদা পার্টি নি আইডিওলজি আলাদা থাকনাই বাট অমনো जों বখরগর নারগইনো जों অমবো ওয়ানসংনা নাঙ্গো যে নং কাইসা টপ লিডার রঙ্গই নং সরাই বুজিয়া হাই কেবো কিসা বারাংকা তাহলে বিপ্লব দেব ভাই বব্বো চাখাইকে বব্বরা তাং হ্যাঁ আবনা আসনা নাঙ্গো তো মানে তো বিপ্লব দেব ভাই সমান কলক খেলিয়ে বলে না নং বিপ্লব দেব বুঝা খাইকে লম্বু টম্বু নং থামলে তাহলে আরো তামতো মানে তাই কোনো কক সানানি করে রাবিশ ওয়ার্ড ইউজ ক্লেব কেবনো পার্সোনালি অ্যাটাক খেনান নাইকে আউ ভাই ইংলা नों राजा हिनी गोसोके इनके नों सामुका हामखाय तुंदि नों जेटा सावो दुई रकम वाइसाके सावो थानसा तिप्रासानि पार्टी तो तंसिबा वानसानो नों जखन 2023 जन वानसा कैंडिडेट दिखा आफरनि तिप्रासा दे बांखा ना वानसा कैंडिडेट बांखा नि नारा मुस्लिम रक नि नारा वानसा रक नि ना थानसानि सभाव थांगो
आफोरंके नों बासन दिवो जों वानस त्रिपुरा मणिपुरि जों एक खैमा तंनाय एक खै तंनानै हिंके नों तामानि वानसार रंना रोख्लायना नांनाय आको बो बाहाय सा ताइले नों जेटा सौ वानस बि साना नांनाय नों ग्रेटर त्रिपुरा नि कक सावै ताबोके ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट अब दे फाइदी बा हिंके जों वन ये जों तो एक भारत श्रेष्ठ भारत नि कक साव ताइले नों एकटा इंडिया नि कैसे रीजन न तुई नों पॉलिटिक्स केने वन सौ माने अब दे तो ना पूरा कंट्री न तुई जों वन सौ माने नों सब ग्रेटर त्रिपुरा मैंने इसीलिए डिमांड किया क्योंकि बांग्लादेश को औकात दिखाना था नों बांग्लादेश ना औकात फुलना बाकी तो नों ग्रेटर त्रिपुरा डिमांड खाए तो एक समय एक रकम कक और त्रिपुरा जो त्रिपुरा सर तांसा वही एत बुका दे वन सौ बा त्रिपुरा सर वो एत बुकाया त्रिपुरा सर त्रिपुरा राज्य अनेक सचेतन नगुई तंगो बिचार खाई तंगो बिनि कग्रक सर ते कैसा जरा माना हासिला निथानी ताबुक रिसेंटली जे नुंगमानि चिनि महामान्य राज्यपाल कैसे स्टेटमेंट निखा जे बुझिखा अपनी नि क्वेश्चन नंग बुझिखा ऑल इंडिया वो न कैबिनेट यूनियन कैबिनेट आचगै ठीक खलायका जे गवर्नर रंगनि जत भवन तंगनाय आबन राजभवन हियो जों लोक भवन अमन अबलानि क्वेश्चन आरो कोनो भूल करै नरेंद्र मोदी सरकार जेटा वन सरकार ठीक कारण राजभवन थानानि राज्यपालनि आरो थानानि साधारण बरकनि पक्षे वेरी टाफ पारमिशन माया थानानि कष्ट कारण आज सिस्टम आगे करै কিন্তু राज्यपाल दसाव राजसंकाबो राजा रंनि मारि बितर्कनि शेष करै नङानो क्वेश्चन खिकानि उत्तर खाना दिन बुझिखानि निकक राजभवन नि जागाव बो साकाताब लोक जनगण लोकतंत्र वो साधारण बरक न बेसी इम्पोर्टेंट दिन बगै अ लुक शब्द तुइ फेकाब लुक लुक भवनंग सितो बरक नि थांग फाइ दुख कष्ट नि कक थांगै सानानि सीएम ने आरो जेमन थांग मानतै राज्यपाल आरो थांमै सहजे आरो कतगुलो प्रोटोकॉल मेंटेन खैजागो तैले ताइबो इजी ताइबो पब्लिक नि आरो ताइबो माने साधारण बरक थांग मानतै प्रधानमंत्री वानसका जे राजभवन नि जे रेस्ट्रिक्शन तंगमानि राज्यपाल नि आरो थाना जे रेस्ट्रिक्शंस तंगमानि जे प्रोटोकॉल तंगमानि आरो तै किसा कमी रुई ताइबो थाना बगै तो आ जगह पॉलिटिक्स खेने तंगबा सारा भारत वर्ष नि नरक जदि राजनीति शब्द नति सेना निके आबो वेलकम पार्लियामेंट आइन खेदी नि जत जगह आउ खेलिदि जों वेलकम खयो ताइले जों सरकार तंगै जों जेटा सिद्धांत नाका आबो जों राइट एवं जों आबोना साधारण बरकनि बागै डिसिजन नाव हेनि जों चंगो डेमोक्रेसी बायनि ओपिनियन आलादा मानो नोंनि ओपिनियन दै तंदे बट जेहेतु पावर जों तंगो मिनिस्ट्री कैबिनेट अफ क्षमता नानि प्रोविजन दिजाक बनो राइट्स दिजाक कैबिनेट दंनो कैबिनेट यो ना डिसिजननि तो डिसिजन नाका दैट्स एनफ तार माने ताबो साधारण पब्लिक त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा राज्यनि अनेक राजनेता रक राजा मुलि सिनि राजा बुबाग्रानि हाय हिनि सालायो आरो भाई सारा भारत वर्षो अनेक जगह राजा रक राजभवन सारा भारत वर्ष ताबुक निजे सिनि राज्यपाल तंगने जे नक भवन अम तो न्यूली कंस्ट्रक्टेड ठीक बिल्डिंग अम कोनो राजपुरीबा नि अब लेफ्ट फ्रंट अंगु राजपुर आरे बाबा लेफ्ट फ्रंट सब राजानि दे अमुकी राजानि भवन दे अम कताल बिल्डिंग तांजाक माने कोनो राजानि बिल्डिंग न जों व्यवहार खलायो यूज खलायो आबनो बुमु पाल्ट काहिंके जेमन उजैन तो पैलेस हाय उजैन तो पैलेस के राजा बुबाग्रा तांगलांग माने आवरो जों बुमुं चेंज खलाय दिखाइके आरो नर कक सादि बस ताबुक जे तंगमनि इंद्रसेना रेड्डी जी जेखाने तंगो राजभवन अम तो कोनो ना कोनो सरकारनि आमल फानौखा कताल बिल्डिंग अम राजा रिमायाबले पहले अमनो जे चेंज खिजाका আর শুধু ত্রিপুরা সিবিয়া পুরো ভারতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গ বো বিহার বো দিল্লি বো রাজভবন হিন্দে গেবে তাও লোক ভবন হিন্দে নাই স্যার বেলায় বেলায় হামবাই জানো তোমরা জরার